Hello viewers. This interview was taken at the Valakilya mountain located in Gangotri Himalayas. If you wish to view my journey to it, I have made the video link available in the description. Viewers, please note that Swamiji does not speak Hindi, Telugu being his mother tongue, though it was his utmost kindness that he tried his best to communicate in Hindi. I have not much knowledge of Telugu and have tried my best to provide subtitles to this video, which would be on by default. But you can click the CC button if you do not view it. I would like to request viewers that if any of my translations are incorrect or carry mistakes, you can reach out to me by sending a message on my Instagram channel or sending me a message here in the comments. I have made the subtitle file editable and would update the corrections. मैं 3 साल हो गए कोरोना के बाद में मैं ये लॉकडाउन में ही गया है 3 शीतकाल हो गया 4 शीतकाल हुए एक पीठ पर भी गिरता है एक साल में एक साल में 2 पीठ पर बहुत भयंकर है मूर्ति नहीं जानवर रहते हैं ज़्यादा आते हैं जानवर है एक साल भाग आते हैं 1 महीने की 2 महीने की एक साल है आदमी को ज़्यादा आता है मंदिर में एक आदमी सुबह शाम को रात को 2 दिन 3 दिन रुकते हैं ಈಗ नीचे कमरे ये धर्मशाला है बच्चल गिच्चल वो बहु लंबा रास्ता में आता है ये उत्तरकाशी वाला आता है चंबा నుంచి కూడా आता है चंबा देहरादून अलग अलग गाँव ज़्यादा मूर्ति आते हैं डेली आता है बर्फी में కూడా आता है 1 फीट 2 फीट बर्फी में కూడా आता है वो 1 दिन 2 दिन रुकते हैं वो ईगे होता है अगले साल 4 दिन ईगे रुके शाम का है रात को बर्फी गिर गया रास्ता नहीं बंद हो गया ये माता पुराना माता ये माता नहीं ये सच्चियोग माता अम्मा अंटे ओ అని बोलता है अंत अद्भुत माता है मैं आंध्र हैदराबाद है मेरे हिंदी नहीं बोलनी तेलुगु है मैं पुराना 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल घूमका रामानंद केदारनाथ रामानंद आश्रम में साइकिल डाली रामानंद आश्रम में 9 साल 12 महीना आगे रुके मेरी वापस नहीं गरुड़ नहीं आगे आश्रम में माको 4 मूर्ति की परमिशन नहीं है शीतकाल में 4 मूर्ति में एक है वो एक नेपाली है 2 उत्तरकाशी ऋषिकेश वाला है 4 मूर्ति के 6 महीना 4 मूर्ति 6 महीना पुल्लू केदारनाथ में अला 9 साल 13 में मैं आ गया है केदारनाथ में है 13 में ये आपत के केदारनाथ आपत के 40 दिन बाद में रात को साधन में बैठते मैं 12-24 घंटा ये को हवा घी मंट चौलाए चलो ब्रह्मकुंभ में चलो बोले मैं सुबह मेरी ये लोग निकले नहीं अंटे सुबह मोहनता ना को एक सारी मेरा में गुस्सा थे नैनो जोली निकल चले गया भैरवा में 1 दिन रुके ब्रह्मकुंभ में गया बेटे इनका 3 दिन 2 दिन आपते केदारनाथ आपते मैं गया बर्फी 2 फीट बर्फी है ब्रह्मकुंभ में बेटे 2 दिन हो गए पानी नहीं चाय नहीं पानी नहीं बर्फी गिरता है बर्फी मिलता है चाय नहीं पानी नहीं पीले गोड़ा नहीं भोजन गिजन नहीं మొత్తం बंद ये शरीर में निकलवाकू ये आत्मला है ये शरीर में करप शरीर में निकलवाकू ये पुण्यक्षेत्रने నాకు ఎందుకు ఇది అని मैं गया 40 दिन है अकेले पानी नहीं चाय नहीं पानी मिले नहीं बर्फी गिरता है बर्फी खाता है एक टाइम तरह 20 दिन है 20 दिन हो गया का आदि కూడా बंद हो गया है 20 दिन के बेड है 3.5 दिन रात को 2 बजे के मेरे गी मार्क मिलते गी मन ये कौवा आया सो में गया चलो हो गया क्लीन हो गया चलो अन बोले सुबह बहुत धूप है मैं नीचे उड़ के गप के बैठ कर बहुत धूप है एक पत्थर में रुके एक अर्ध गंटा वो इదంతా ఈ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಿ ಈ ಶರೀರ नहीं
मेरे हड्डी है, डोल डाल नहीं, 40 दिन डोल डाल नहीं, लोक शंकर तोड़ 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 दे, बहु लाल लाल लोक शंकर है। केदारनाथ है ये, शाम को कि ई टैन की सुबह निकलते ई टैन केदारनाथ में है। आप तो हो गए, मूर्ति नहीं, एक आदमी नहीं, ये बोले चलो चलो गणपति के पास में 2 केला है, खाओ, चलो नीचे गया అని बोले। अब बोले मानव बोलनेट्టు मैं नीचे गया, क्या सुबह केदारनाथ दुर्घटना है, एक आदमी नहीं, गणपति की ही गए, ये स्थान में आया, गणपति इधर मिलता है। दिन में 3 केला है, छोटी दोड़ी, एक बड़ा केला, कच्चा केला, 2 एक पक्का, 2 कच्चा, 3 केला लगाया गणपति का। अब बदरी लो निकले का गुटका नहीं, बंदू हो गया, बंदू हो गया। अక్కడ एक मकाम है, आ मकाम में सो गए, मकाम में बैठते सो गए, सोते अंत लोग शाम को केदारनाथ पूजा ये डाट रहे, हेलीकाप्टर में వాళ్ళ పార్టీ 4-5 मूर्ति వచ్చి అదంతా రేలుకోవడానికి మేము मिले। बाबा जी అని बोले, मैं ये नहीं आपत में मैं क्या था, और बेमकूफ में आया 40 दिन बाद में गया, अब मैं अब बोले मैं आया అని बोले। नाड़ी जो के वो बहुत अच्छा बाबा जी, केदारनाथ आप दे 2 साल आ गए है, 3 साल निकले माता बा ఇక్కడ దీపడాలు అని మాకు बोले, ఈ गए 3 साल అలా అలా घूमके इंडिया अंता घूमके, कैलाश सरोवर घूमके, मुक्तिनाथ మొత్తం నేపాల్ సర్వ సముద్రం घूमके, कैलाश सरोवर కూడా घूमके ఈ गए 3 साल हो गए। तपोस्थल है ఇది, पुराना तपोस्थल है, ये वालकेल पर्वत है, ये हिमालय की ये पर्वत की एक नेम है वालकेल पर्वत। ये कंद पुराण में है దీని చరిత్ర। అయితే నాకు సాధనమయ్యే యోగమే, మాకు అక్కడ యోగం మిలే, ఇది నాకు గురువు నై, ఈ యోగం ब्रह्मकुंभ में गया, ब्रह्मकुंभ में मिले ये योगों लो बैठते, నాకు मालूम नहीं। ये 10 साल కేదార్నాథ్ निकली दाका నాకు ఇది యోగం అని నాకు मालूम नहीं। ఏదో बैठता అలాగా ఇదైతే దాని में అలాగైతే सोगे नहीं, 1 घंटा जो होता है 24 घंटे में 1 टाइम खाता है, अजय ना हल्का खाना, ज़्यादा खाना नहीं, 1 बिस्किट पैकेट है 4 दिन खाता है, 1 दिन नहीं, 2 पीस चाय में खाता है, 1 दिन नहीं। ये पैकेट है पार्ली बिस्किट है ना, 4-5 दिन खाता है 1 पैकेट, हल्का भोजन बड़ा हल्का है, 1 टाइम खाता है, सुबह शाम को चाय पीते हैं। इस साधन में बैठते हैं, रात को 8 बजे सोते हैं, 9 बजे उठते हैं, उड़े साधन में बैठते हैं, साधन में बैठ 1 बजे की स्नान होता है, 2 बजे में कुछ पूजा बोलते हैं, 2 बजे पूजा होते मेरे साधन में बैठते हैं, साधन में बैठ वो सुबह 8 बजे के उठते हैं, 7 बजे उठे माता की देवा डाली, भोजन बनकर खाना मारी बैठते हैं, 1 टाइम खाते हैं, सोमवार रात को खाते हैं, और दिन में खाते हैं। काली संप्रदाय का है, काली शिवाय सर्वसम्मत तो एक है परमात्मा, ये आत्मा एक है, परमात्मा एक है, वो आ संप्रदाय ఈ సంప్రదాయం नहीं, ఈ ఆత్మ శుద్ధి అవ్వకు, ఈ ఆత్మ పరిపూర్ణంగా ఏ ఆత్మీ అని ఏకే నీ ఈ ఆత్మలో ఉన్నదప్పుడు సర్వసమత్వం ఏకే। ఆడు రామ్ భక్త है, ఈడు శివ భక్త है, ఆడి భక్త है, ఈడు యేసు ప్రేమ है, ఆడు అల్లా, ఇది ముసల్మాన్ है, ఇది नहीं, सर्व एक है, परमात्मा एक है, आत्मा एक है। అలాగైనప్పుడే నీకు పరమాత్మ मिलता है। ఈ యుగాంతరం में ఈ कालिका माता जन्म मरण नहीं, एक है जीवी, ఈ జీవికి మరణ జన్మ नहीं, सर्वसमत्व जन्म मरण है। शिव काली जन मरण माता पिता गोत्र नहीं, आ 2 आदमी की మొత్తం सर्व ब्रह्म विष्णु మొత్తం అంతా మెరితే, మొత్తం అంతా జన్మైతే, सर्व सृष्टि अंत जन्मे मरते जन्मते 4 युगों बाद में। ఈ 2కి మాత్రం వాళ్ళకి మాతా పిత ఎవరో లేరు, అందుకనే మనం సర్వసమత్వం ఏకే దృష్టి అవ్వకు। ఈ ఆత్మలో దుర్బుద్ధి దురాలోచన నికులు నీకంతా మిలుతుంది। ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మలో దురాలోచన దుర్బుద్ధి అయ్యో, నీకు एक బంగారం, एक पर्वतो सोना అయినా, एक पर्वतो पैसे అయినా, ఈ కర్మే ఇంకా కర్మే ఇంకా కర్మే ఇంకా కర్మే। నువ్వు ఈ ఆత్మలో దుర్బుద్ధి నికులు, నీకు అన్నీ మిల్తాయి। మేము ఎక్కడ పెడితే అక్కడ భోజనం మిల్తాయి, ఏ పత్ర కింద మేము बैठता అక్కడ టయానికి భోజనం మిల్తాయి, ఏ पेड़ కింద बैठा భోజనం మిల్తాయి, पैसा मिलता है। काशी में रूम है, ये पुष्कर में है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कपड़ा सर्व समझ मिलता है नहीं,
ना आत्मा ऊपर का है। एकांत है तो मुक्ति मिलता है। ये पैसा साधु की कर्म है, संसार के आनंद है। ये पैसा है, संपादन है, ये साधु की साधु संप्रदाय की कर्म है, संसार के मोक्ष है। संसार संपादन ಮಾಡ್ತಾ बच्चा गिच्चा माता पेता खाता है। साधु దగ్గర पैसा అయితే कर्म गईते। कर्म ఏదో अपराध है। एक गाड़ी कावाला, नया रूम कावाला, ఏసీ ఇది కావాలా, संपादन माया है, व्यापार है। आ व्यापार नहीं, मोक्ष होगಬೇಕು। ಈ लाल कपड़े तो मोक्ष होगಬೇಕು, मोक्ष मुक्ति मिलಬೇಕು। आ मुक्ति मिलते నువ్వు భక్తే, నువ్వు నేను మొత్తం అంతా కూడా ఏదో టైం మెరుతాం, 1 साल తర్వాత మెరుతాం। ఈ మెరినప్పుడు ఈ ఆత్మతోటి ఇవన్నీ కూడా కర్మలో ఉన్న ముక్తి మిలుతుంది పరివారం అంతటికి కూడా। पैसा संपादन मारते कर्मलो, నువ్వు कर्मलो मुक्तिलोకి వెళ్ళినా कर्मलोకి అయితే వాళ్ళతోటి। कुटुंब में 3 बच्चे है, पत्नी है। मैं हैदराबाद आंध्र प्रदेश राजमंड्री जन्मस्थान है। राजमंड्री అయితే शादी हो गया। कर्नाटक रायचूर जिला, ఎక్కడ कर्नाटक रायचूर जिला ఒక विलेज में तुंगभद्रा नदी में चावल की व्यवसाय है। व्यवसाय में है 3 बच्चे छोटी बच्चा है। 3 बच्चे छोटी बच्चे है तो एक साधु है मेरे पास में। एक साधु है, मैं पत्नी में बेटे शाम को 4 बजे के। एक साधु, एक जोली है, जोली में जोली हीट हटकने ही गए है। एक लगड़ी हटकने रास्ता है, लगड़ी हटकने ही गए है। ही गए నువ్వు ఈ महीना तो लास्ट संसार बंद है। ये महीने में निकलता है। నువ్వు हिमालय में चलो, हिमालय में आइए, स्थान इकड़ हो गया, क्लीन हो गया అని बोलता बच्चा, అని बोलता बच्चा ठीक है, వీళ్ళంతా ठीक है, నీకు నీకైతుంది, నువ్వు చలో అని बोले। आ महीना लास्ट में मैं घर की निकले, मंत्रालय में रात को सो गया। आ తర్వాత మొత్తం తమిళనాడు ఆంధ్ర ఇదంతా 1 महीना घूमके శ్రీశైలం में शिवमाल डाले। साइकिल కొనుక్కున్నా। నాకు मालूम नहीं रास्ता गेता भाषा गेसा ये भी नहीं, एयर मुद्र है, ये निकले नहीं। साइकिल हैदराबाद में पुलिस स्टेशन गया। ఎక్కడికే श्रीशैली में पुलिस स्टेशन के लिए एक परिचय डालू। मैं साइकिल में 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल में गया అని बोले। నీ ఆత్మలో పరమాత్మ అయితే వాడే నికల్తే। మేము डाले అనుకో, నువ్వు ఎక్కడైనా చోరీ మాడితే శ్రీశైలం నెంబర్ అయితే మాకు అపరాధే, చలో అని ఆడు ఫోన్ మాడే। హైదరాబాద్ ఎక్కడికే रेलवे स्टेशन की राजकोट ट्रेन बोले। राजकोट ट्रेन बोलते शाम को 4 बजे बोले। गुजरात राजकोट की शुक्रवार गया, राजकोट गया सीधा। 120 रुपये टिकट है जनरल में। సోమనాథ్ దగ్గర గయా, సౌరాట్ సోమనాథ్, శ్రీశైలం మెలిక, ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర ఎలాగా ఉందో అలాగే గుమ్కే సైకిల్। సోమనాథ్ నుంచి శ్రీశైలం 20 दिन हो गया। रामेश्वरम నుంచి नागेश्वर के 1 महीना आया है। 3000 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर चला गया है। मैं पुणे बाईपास एक्सप्रेस रूट बम्बई वरको आ रूट में गया। अड्डू नहीं साइकिल वाला में, दान में साइकिल नहीं, 500 रुपये ये अपराध है। साइकिल అయితే दान में కూడా 200 किलोमीटर కూడా नहीं, बंद नहीं, चलो बाबा जी बोले। అలా 12 ज्योतिर्लिंग गाना ఎలా ఉందో అలాగే घूमके केदारनाथ में साइकिल डाली। साइकिल है केदारनाथ में, ये बिजली के पूजारी बोलते हैं साइकिल देखते हैं। 9 साल बर्दन साहब मारे दान में। मैं शिव भक्त है, राम भक्त है। मैं टच मारता काना नहीं, राम भक्त टच मारता मैं खाता है। मैं अंत का बर्तन साहब मारे 9 साल ठंडा पानी गर्म पानी में। महाराज को मैं उठ के मेर गए। 1 साल में मेरे गए, 2 साल अब तो हो गया, 3 साल है। मैं केदारनाथ में गुफा है।
అది ఈ गुप में 2 साल हो गए वो ఎవరో मोदी जी निकले गुपा बेटे को गुप में 2 साल गुप में साधन मारे पुलिस वाले निकले के मैं केदारनाथ निकले आ तेल आशीर्वाद बोले गत जन्म రుణే गत जन्म రుణే शुंटू मोटूड़े दिन के यजमान 5,000 रुपये पैसा डाली 5,000 रुपये खाना मारते 1 महीने की एक आदमी नहीं चला गया है आदमी नहीं बकता हुआ को बकता था नु पैसा डालू के लो संबंध नहीं हाँ ये मेरा आदमी అయితే बकता అయితే ना దగ్గర 1,000 2,000 5,000 అయితే चुंटू डालता है चुंटू तेलू डालता है डब्बा डालता है वो सामान डालता है देपा डालता है ये खिचड़ी खाना मारता है साधन में बैठते हैं तेल आत्मला प्रवेश करता है नु ఎంత पैसा डालता नहीं ఈ ఆత్మలో లేకపోతే భక్తి मुक्ति आत्मला लेबोते नु ఎంత पैसा डालू नहीं काशी चलो वाला तो पुष्कर चलो पुष्कर में नया नया खाना मिलता है काशी में नया नया खाना मिलता है पैसा मिलता है जूत मिलता है सर्वसम्मति मिलती है डेली 2 दिन का एप्लीकेशन रहता है हाँ बाबा जी ये रुकान बोलता है काशी में अभी संन्यास शास्त्र में मनकन के में ఇక్కడ वामदेव गोपा है पुष्कर में 2 बहुत अच्छा देते हैं बहुत अच्छा खाना मिलता है पैसा मिलता है अन्नी मिलते है नाक नहीं नाक पैसा काम अनको फोन मारते हैं एरोप्लेन टिकट मिलता है नाक ज़्यादा बकता है हैदराबाद में नया नया कट्टा डालता है नाक ये पैसा नहीं ये कच्चा पैसा ये निकले ये पैसा नहीं नया नया पैसा मिलता है ये 50,000 20,000 पैसा मैं गाड़ी गया అంటే मैं नीचे गया అంటే प्लेट टिकट అవుతుంది एरोप्लेन टिकट ये गाड़ी टिकट नहीं ट्रेन टिकट नहीं दान में काम नहीं नाक मुक्ति काम है हाँ बराबर नाक मुक्ति काम है नाक पैसा ये गाना ఇది సంబంధం नहीं नाक मुक्ति आगಬೇಕು बराबरी मुक्त అవ్వకు ఏ జన్మదో అది సర్వదోషం తొలగాలంటే కాళీమాత మీదే తొలగాల ఏ విష్ణు భగవాన్ పూజ మాడు शिव भगवान पूज माಡು लाते उनको गणपति पूज माಡು अलग अलग पूज माಡು दूसरा पूज माಡು एक ये आत्म के 3 जन्म कर्म है अगले जन्म ये जन्म अगले जन्म नया जन्म 3 जन्म कर्म है ये कर्म निकलाలంటే काली पूजा दूसरा भगवान की निकले नहीं कर्म ఈ కాళీ పూజ మాడితేనే ఈ దేవి పూజ మాడితేనే ఈ జన్మలో ఈ కర్మ అంతా బరాబరి అవుతుంది ఎక్కడైనా ఏ దేవి అయినా ఏ కాళిక అయినా సరే ఏకే కాళిక 108 శక్తిపేట అయ్యా సర్వసమ్మత కాళిక అయ్యా భద్రకాళి అయ్యా గ్రామ దేవత అయ్యా సర్వసమ్మత ఏకే కాళికా మాత ఏకే ఎక్కడైనా కాళికా మాత పూజ మాడు నీకు 3 జన్మ కర్మ బరాబరి అవుతాయి మానవ మాత ఈ పురుష భగవాన్ పూజ మాడు ये దేవుడు బాలాజీ కానీ లేకపోతే अलग अलग सर्वसम्मत भगवान है भगवान पूज मार इनका दो जन्म कर्म मिलते हैं मेरी जन्म है वापस कलयुग में जन्म है कलयुग में जन्म अपराध है तेल्ला रेट ले सुबह उठते झूठ बोलो पैसा मिलता है खाना मिलता है हाँ झूठ बोलो नु एक दिन झूठ बोले 1 लाख रुपये मिले 2 दिन बढ़ते 1 कोटी रुपये मिले ये 1 कोटी संबंध नहीं 10 कोटी 15 कोटी 1 लाख कोटी 2 लाख कोटी 1,000 कोटी ये आत्मिक संतोष नहीं नरके ये कर्म है नु दान निकलो मुक्ति मिलते है ये काली मंदिर में काली पूजा माडू 3 जन्म कर्म बराबरी आ तेल आशीर्वाद मिलते मेरी कलयुग में जन्म नहीं ये आत्म सच्ची युग में कृतयुग द्वापर युग में 3 युग में जन्म है 3 युग में जन्म माता पिता सेवा गेवा हाँ मेरी मुक्ति मिलते है दिन में कर्म है ये कलयुग में एक एकरे 1 कोटी 2 कोटी 5 कोटी आ कोटी रुपये आ जमीन में ఎంత मिट्टी ఉందో ఆ మిట్టి అంత కానా ಮಾಡಬೇಕು నరక में नु कब्जा माडू आ कब्जा ಮಾಡಿ ತನವಂತ नु ಕಾನಾ ಮಾಡಬೇಕು ನರಕ में आत्मा ಎಂತೆ इधे आत्मा आरा जा रहा इधे आत्मा ये शरीर नहीं ये आत्मा ये मिट्टी अंत कब्जा अंत खाना ಮಾಡಬೇಕು इదంతా ये 1 जन्म 2 जन्म नहीं 1 युग 2 जन्म 5 15 युग
ಈ ಕರ್ಮೆ नरक में ये काली पूजा मारता अंत मिलते हैं क्लीन अय्यदाक रेणु रेणुकी मोक्ष अय्यदाक स्वर्ग मिलते हैं నువ్వు స్వాహ స్వాహ మాడు నువ్వు ఎంత ఆహ్వానం మాడితే అంత స్వర్గం మిల్తే మరి వాపసు కలియుग में जन्म है अन्नदान माडू एक आने के एक में एक बट के मुक्ति मिलता है स्वर्ग मिलता है मेरी कलियुग में जन्म है ఈ ఒక కాళీ పూజకి జన్మ नहीं वापस नहीं నువ్వు అయితే ఈ కలియుग में जन्म नहीं కొత్త యుగం त्रेता युग में ఈ ఆత్మకు పరిపూర్ణంగా ముక్తి పోతే జీవంతరం में पूजा मारते हैं వాళ్ళు कर्म निकलते हैं आज ज़्यादा मुक्ति नहीं 1,00,000 एक आदमी 2 आदमी ఆ कर्म निकले वाले मारते हैं నువ్వు ఎంత పైసా ఉండే నువ్వు ఆ పూజ మాడే नहीं నువ్వు పైసా नहीं అన్న పైతే ఈ కర్మ నిగలే టైం అయితే పూజ మాడతాయి ఈ ఆత్మలో ఒక నేమంటే దుర్గామాత లేకపోతే చండీ మాత లేకపోతే కాళీమాత లేకపోతే భద్రకాళీ మాత నువ్వు అదే బోలు ఏకే మంత్ర ఏకే అక్షర 1,000 नाम है माता काली माता के ये भी नहीं एक देवी पुराण है नी भाष में हिंदी में आते तेलुगु में आते सर्वसम्मत में आ पुराण 5-4 बोलू नीवू ये निकलता है दीन में कहते हैं नू संसार के अनुसार सर्वसम्मत तो निकलता है दान में बोले देवी भागवत में 5-4 पठन माडू करेक्ट का अंडरस्टैंड इसको నువ్వు ఇవన్నీ నికల్తే ఈ జన్మే नहीं ఇది కర్మే नहीं మేము ముక్తి కావాలా ఈ ఆత్మకు ముక్తి కావాలని ఈ కపడా నికలే లాల్ కపడ डालకుంటూ चले गया पत्नी कितनी बच्चा किच्चा निकलता चले गया ये गुप्त మీద మందిర్ మీద పెడతారు మాతా 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 ఈ नाम అయితే दान में आया सर्वसम्मत में मानव जीविताనికి एक 2 रास्ता नहीं एक रास्ता है एक रास्ता बराबरी नू बोलो नीक रास्ता मिलता है और ज़्यादा है मंत्र है धन में देवी पुराण में ज़्यादा मंत्र है ये मंत्र बोलता है देवी पुराण में ना गुरु है నేను पैसा ना निकलता देवी माता होता है मैं पैसा निकलता हूँ कपड़ा निकलता हूँ ये नहीं मैं ఎక్కడికైనా गए అంటే जोली में देवी पुराण विष्णु पुराण शिव पुराण तीनों होता है आ तीनों क्या पूज मारता है तीनों क्या पूज मारता है तीनों అయితే मेरे पास में ఈ కపడా ఇదంతా మాయా నాకు ఎక్కడ కామ్ అయితే అక్కడే మిల్తా ఈ సాధుకి ఇది मेरी कर्म है ज़्यादा लगेज అయితే 20 kg 15 kg 50 kg అయితే ఇంకా कर्म है एक साधु एक దండ डालकाने ఆ సైడ్ 20 kg ఈ సైడ్ 20 kg మాట్లాడు ఇది कर्म है कर्म निकला नहीं ఇంకా कर्म है అందులో ఏది కూడా వీడికి కామనయి కర్మ నువ్వు అన్నీ నికులు కర్మ నయ్యి ఓకే కర్మ नहीं ఈ नहीं మేము సాధన మీద పెడితే ఇదంతా బిజిలీ అయితే శరీరం బిజిలీ మీద అయితే అది సోగేనయ్యి ఉడిగేనయ్యి అదొక నమా దిమాక్ ఫుల్గా దారు పీకుతాయి ఎలా దిమాక్ అయితే సోగేనయ్యి గయా नहीं बेटे नहीं खाना नहीं गुई 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 मन शरीर मन तज्जमत ఇలా डालना ఇది नहीं ఆనమని అయితే అదొక రకమైన బిజిలీ ఈ సాధన में అదొక రకమైన బిజిలీ है शरीर अंत అయితే బిజిలీ की मन ऊपर कहते हैं मेरी नीचे అయితే मेरे ऊपर कहते हैं एक सारे ऊपर कहते हैं ऊपर कहनప్పుడు ఇది मेरा पास में नहीं అదొక నమన గిర్తే गी 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 मनी అదొక మేము एक घंटे सोता है 1 घंटे में सो गए ना पुड़ हुड़ అని डालता है एक आदमी डालता है माँ को एक आदमी हुड़ అని डालता है ओ 10 साल है ये దీంట్లో ज़्यादा काम है ज़्यादा काम है ज़्यादा परीक्षा एक परीक्षा नहीं मैं वो एक दिन ఇలా गया एक तपला कन्नक डाली कन्नमटा बैठे बदा 10-15 पीस डाले बुगले चिंटू फोन मरता है दवाई डाले ले अभी एक कर्म है ये दिन निंडा नहीं पुष्कर में गया दिन निंडा एक दिन की 2000 ये दरपेरे केड़ा केड़ा 200-300 केड़ा डेली అది कर्म है
ఇవన్నీ ज़्यादा कर्म है, शरीर में कर्म निकलते हैं. మనం ఈ జన్మలో చే కర్మ, ఆ జన్మలో గత జన్మ ఏదో జన్మలో కర్మ అంతా నికలితే ఈ సాధనమే నికలే ఏకు 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 ఏకుని నాకు మాలిమే నాకు మాలిమే ఏకు 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 డైలీ एक कर्म है. 3 महीने 6 महीने అయితే एक कर्म ఏకు. అక్కడ బోలే कर्नाटक में एक साधु, ఆ సాధు महातार बाबा जी है. తర్వాత बोले నువ్వు चले गया 8 साल बाद में 9 साल बाद में ये को हैदराबाद నుంచి एक कोटेश्वर मेरा पास में कहते हैं అప్పుడు నీకు मालूम అయితే అని बोले. నాకు मालूम नहीं. अधे महीने में निकले 8 साल बाद में एक आदमी है, एक कोटेश्वर मेरे पास में है. అయ్యి నాకు నీకు ఆ టైంలో అయినా నీకు बोलेది महातार बाबा जी అని बोले. छोटी छोटी बेरबी गिरता है. మేము అయితే ఇది మేము देखबोतలకు मन मेरे पास में है, ये लाइट के पास में है. लाइट में पास है మా వెళ్తురు ఇదంతా बहुत तेज हो गया, सर्व तेज हो गया. నా శరీరం అది देखते हैं रूम के पास में है, दरवाजे निकले रूम में गया. ये बहुत अच्छा है. మాకు ఈగే కూడా మిగతా అలాగ మేము దేకే నై నీమే కర్మ నికులు అదే మిగతాది మాకు ఎప్పుడు దేకే నై. బాగా మాకు దేకే బకరీ కింద గయా. బకరీ ఎలా చల గయా అలా గయా. అది కౌ గీవు నై. అది దేకే నాకు బుగ్లయ్యా. ఓ वापस అయినప్పుడు నాకు బుగ్లయ్యేస్తే ఇదే शरीर डरता है. అది वापस निकलता शरीर डरता है. నాకు देखे बकरी కింద गया. चलो लंबा 2 साल रामनाथ कोरोना के पास में बिजली गिर गया. अगो टॉप में गया. आ पక్కన गुंता చూడు गुंता में गिर गया. मैं हूँ रात को 3 बजे है साधन में बैठे हैं. माँ को माता ये डालते है आ टाइम में ये रहने मन बोले उड़ गया. ये बर्फी गिरता है साधन में बैठे है. అది ఏదో ఈ नीचे है डॉन बड़ा इधंता जल गया. ये 2 जल गया. 20 सोवा बैठ गया. सोवा दिवाली के सोवा मर गए. मैं मरते है आ टाइम में माता आशीर्वाद है, माता डाले लाते मैं मर बो. करेक्ट का 40 फीट है. 40 फीट में भयंकर बिजली गिर गया. मैं मर गया. ఇంకా బీచ్ చాలు వామరా ఎందుకనే ఇంకా మాకు ఇంకా ఇది నికలబోకు. నువ్వు సిద్ధు మిల్తే నువ్వు సాధన వాడుకుంటా చలో గయా ముక్తి మిల్తే. నువ్వు ఆ సిద్ధిని రివర్స్ మాడుకుంటే నిచ్చగయా पैसा मिलता है, कर्म मिलते हैं. साधु చేతిలో 10 रुपये పెట్టినా जेब में डालता है. नहीं आने बोले नहीं कली माया है. ये प्रभाव में कली प्रभाव में ये मानव प्रभाव नहीं कली प्रभाव में ये प्रभाव में आप मालता है. इधे కొత్త యుగం दूसरा युग में నువ్వు ₹1 कोटी दान मारने नहीं चलो अन बोलता है. ये दिन में एक 10 रुपये दान मारता बा डालता है. बड़ा आदमी को डालता है. ये माया ఇది ఈ మాయ దీని में కలియుగ మాయ దీని में संसार में मानव मात्र है. నువ్వు సంసారమే. నువ్వు కాలిన బోలు జపం బోలు నీ ఈ దిన ಮಾಡಿ పుణ్యం ఈ దిన పాపం ఈ దిన పోదు. ఏ దిన పాపం ఆ దిನ ಕ್ಲೀನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ. ಸಾಧುಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡೈಲಿ कर्म है मानव जन्म में. सुबह उड़किन रात को चौगे के ఏదో कर्म है. प्रति अपराध है. एक आदमी एक नौकरी डाले है एक फैक्ट्री में है. 1 साल 2 साल పోయాక ఈ ఆత్మలో ఏం మిల్తది. నేను ఈ ఫ్యాక్టరీకి మేనేజర్ అవ్వకు, ప్రెసిడెంట్ అవ్వకు, ఈ ఫ్యాక్టరీ बनबोకు, ఇలాంటి 2 ఫ్యాక్టరీ बनबोకు, 10 ఫ్యాక్టరీ बनबोకు. ఈ ఆత్మలో प्रवेश करता कर्म है. ये कलिमा है. ये माया प्रभाव है. खाली एक रात को एक टाइम में 1 घंटा संसार की నువ్వు సంసారం 1 గంట సాధన మాడు
నా ఓ మా ఐవికి మా కాళీ అని ఏదో ఒక మంత్రం నికలి మంత్రం में మాడు ముక్తి మిల్తే దేవి భాగవతం పఠన మాడు దాని में మంత్రం ज़्यादा है నీకు ఏది ప్రేమ అయితే అది నీ మనసు సర్వసమత్వం మాతాదే అందులో అన్ని మంత్రే నువ్వు ఏమి నికులుకుంటే దాన్ని ఏకే మంత్రే एक 1000 नाम है काली माता 1000 नामలో ఏ ఒక్క నామైనా సరే దాన్నే బోల్బోకు एक कोट 2 कोट 3 कोट బోల్బోకు అప్పుడు నీకు గాడి సీదా అవుతుంది కూడా నువ్వు డైలీ సాధన ಮಾಡ್ತಾ జపం ಮಾಡ್ತಾ ఇదంతా కంప్యూటర్ అయితే నీకు मालूम नहीं कंप्यूटर అయితే జపం కూడానే ఏ కోట్ అయిన కాంచి ఈ టీరింగ్ గిర్తే ఈ శరీరం में టీరింగ్ ఈ रास्ता गिरता है यावतकైనా ఏ కోటి మంత్రం అయ్యేదాకా ఏకే నేము ఏక కోటి మంత్రం అయ్యేదాకా నీకు టీరింగ్ నికలేనే ఏ కోటి ఉడితే నీకు టీరింగ్ నీకు చెడ్ అవుతుంది అప్పుడు నీకు రాస్తా మిల్తుంది बीच चालू हो गए चूदी नहीं गोली नहीं ఏమేమి नहीं चूदी नहीं गोली नहीं शरीर में दर्द नहीं रोग नहीं कीमु नहीं ఏమి नहीं नेगड़ी गिगड़ी ఏమేమి दर्द नहीं आराम साधन में बैठता हूँ एक टाइम खाता हूँ मैं बारिश पानी पीता है 3 साल पेट नीचे कुल्ला पानी जमी पानी मिले नहीं बारिश कुल्ला बारिश पानी मिलता है निगाह बारिश पानी है हाँ ये रोट हो गया अదే दवा है सर्व तेल्ले दवा है नाकू ఈ జడిబుట్టి దిడిబుట్టి ఔషధం దవాయి ఇవన్నీ మాయ మంత్రే నాకు సంబంధం नहीं సిగరెట్ బీడి గంజా గింజా ఏవేవి नहीं सुबह चाय पीता है बिस्किट पैकेट है तो 2 पीस खाता है और 1 घंटे के खिचड़ी बनता है खाता है 10 बजे के बैठता है ఎవరైనా एक आदमी అయితే 1 घंटा 2 घंटा अलग अलग रहते हैं आदमी नहीं होते बैठते हैं 24 घंटे देखा दूसरा काम नहीं ना क्या काम है 1 घंटा लेगड़ी गई था अलग जंगल में लेगड़ी मैं शाम को सुबह देवी भागवत में पूजा मारता मैं ये क्या मंत्र है एक मंत्र है एक बीजात्र है बीजात्र बोलता है बीजात्र देवी भागवत में बीजात्र है ज़्यादा नीक नच्चिन अक्षर एक है अक्षर है एक है बोलो एक కాదు ఏకంటే ఏ కోట్ ऊपर बोलबोकु देवी दान में एक निकलू अम्मा నీ బీజాత్రం మేము నికలుకున్నా మేము దీన్ని బోల్తాం నా కర్మ అంతా శుద్ధి చేసి నాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించని अष्टमी रोज ने डालो नीक बराबरी नीको मेरी 1 साल बाद में नक बोलो नमस्कार दर्शकों, भी मैंने बाबा जी का इंटरव्यू लिया। ये हैदराबाद से है तो हिंदी नहीं बोलते, किंतु काली के भक्त है और उन्होंने अपनी भाषा में बहुत से मुझे चीज़ें बताई काली माता की सिद्धि के बारे में, काली माता की शक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में, कैसी साधना करनी चाहिए। बहुत ही दिव्य अनुभव था। और ये आप देख रहे इतना सुंदर व्यू, यहाँ पे 3-3 फीट बर्फ़ गिरती है। बाबा जी चप्पल नहीं पहनते हैं, बाबा जी नंगे पाँव ही यहाँ पे रहते हैं। वो ग्राउंड का पानी नहीं लेते, बरसात का पानी ही पीते और बर्फ़ का पानी पीते हैं, खाते नहीं और साधना में लगे रहते हैं। ऐसी तीव्र तपस्वी मिलना ही बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको भी इनको मिलने की तीव्र इच्छा होगी। बहुत ही जटिल ट्रैक है। यदि आपको यहाँ पे आके बाबा जी से मिलना है तो मैं महेश जी का नंबर वीडियो में दे दूंगा, आप उनसे संपर्क करें। और ये जटिल ट्रैक 7-8 किलोमीटर का खड़ी चढ़ाई का ट्रैक है, आप कर सकते हैं। तो अब आइए और बाबा जी के साथ आप आश्रम में थोड़ा टाइम बिताइए। काली माता के भक्त है, सिर्फ उनके एक संग से ही आपको बहुत तृप्ति प्राप्त होगी।